फिल्म रे आम समस्त बहुत भल कम कर आमर डायरेक्टर अच्छा अशोकपति सर प्रोड्यूस कर देवाशीष पट्टनायक सर एंड कोरियोग्राफर अच्छा अमित नायक सर फिल्म बहुत भल आपण मानक एतिक अनुरोध आज तो आम ऑडियो रिलीज होची नेक्स्ट दिवाली रे तो आपण माने जानि साथी बाको फिल्म भी रिलीज होआ पे जाउची तो आपण माने समस्त थिएटर आसंतो इस सिनेमा में क्या अशोकपति सर ସେଇଟା ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କି କଣ ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ ମୁଭି ଭିତରେ आपको पता है कस्टमर लगे जब आपको सिर्फ आपको डांस एक्चुअली एतरे मोर प्राइस सीन मोर इमोशनल सीन अछि गोटे गाँवली गाँव बिलोंग करे गाँवली चरित्र मोर अछि रोहित सर तो मोर केमिस्ट्री बहुत भल था हमें ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन में भी फ्रेंडली होके रहू और दी जन बहुत कोऑपरेट दी जन को पाइबा ପାଇଁ संघर्ष କରିଛୁ बाकी बेसी लोहित संघर्ष ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପାରିବେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ତ ଆମର ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ थिएटर କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁ କମର ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ନ୍ୟୁ କମର କେମିତି କଣ କରିଥିବେ କଣ ନାହିଁ ବାକି फिल्म बहुत भल होती है आपण फाइटिंग भी पाइबे लव भी पाइबे इमोशन पाइबे सब किछि एथिरे अछि आपण ମାନଙ୍କୁ बहुत भल ये तो नया कर लेकर क्वेश्चन है इसके काम से ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କରିବି ବାକି ବାବୁସାନ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟବେଳରୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେମାନେ କାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ହେବି କି କାମ କରିବି ବାବୁସାନ ସାର୍ ସହିତ କାମ କରିବି ନାଇଁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିହାତି ଭେଟିବି